মঙ্গলবার আসানসোল বিবি কলেজ মোড়ে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয় এক ছাত্র। বিবি কলেজের ছাত্র রাস্তা পার হবার সময় একটি বাইক তাকে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি ছাত্রটি গম্ভীরভাবে আঘাত লাগে, মাথা এবং পায়ে চোট লাগে। স্থানীয় মানুষজন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তড়িঘড়ি তাকে চিকিৎসার জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। কলেজ চত্বর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, যেখানে ট্রাফিক ব্যবস্থা দুর্বল। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই অঞ্চল দিয়ে যাওয়া আসা করে, কিন্তু ট্রাফিক ব্যবস্থা নেই। মূলত সেই কারণে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষজন। তাদের আরো বক্তব্য, পুলিশ ঘটনার প্রায় আধা ঘন্টা পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিষয়টি নিয়ে কি বলেছেন স্থানীয় এক ব্যক্তি, শোনাবো আপনাদের। पीछे ही था, फिर आता हुआ देख रहे यहाँ पर ये घटना हो गया। ठीक है, ये दुर्घटना यहाँ पर हो गया, लेकिन कहना ही है सिविक सब वहाँ खड़ा है। यहाँ भी तो कॉलेज है एक तो। हाँ, यहाँ पर कम से कम बम्पर था, वो भी लेवल बना दिया। इसको भी कम से कम करना चाहिए, कम से कम दूर सिविक तो यहाँ देना चाहिए। वहाँ पर भी है, लेकिन ये जगह में काहे नहीं है? ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है यहाँ। कहाँ है? देखिए कुछ नहीं है। ये जब ना कि हुआ आज लड़की तो बच्चे की मरे कोई ठीक नहीं। अभी जब तक उसका सलाइन चढ़ गया, अभी सिविक आया, यही बात है। लेकिन यही कहना। अच्छा, दूसरा बात है, यहाँ पर बहुत सारा ऑटो खड़ा रहता है, क्या पैसेंजर ये सब कॉलेज का लड़की लोग निकलते हैं, ऑटो बहुत, ये भी थोड़ा देखना है कि ऑटो एकदम थोड़ा अपना साइड पर लगा, रास्ता छोटा हो जा रहा है। Lifeline Multi-Speciality Hospital boasts 500 beds across 1,60,000 square feet of build-up, featuring 7 advanced operating theatres, a digital cath lab, a state-of-the-art emergency and trauma unit, and a next-generation 3D MRI amongst a comprehensive basket of services. Renowned super specialists from premier institutes deliver top-tier care, supported by digitalized, integrated healthcare for seamless coordination. Lifeline prioritizes innovation and patient centricity, ensuring comprehensive top-class services. So for premier medical treatment, visit Lifeline Multi-Speciality Hospital, Kalipahari, Asansol, NH2 District, Paschim Bardhaman, West Bengal. Furniture World, one-step solution at Nordin Road, opposite Shoni Mandir, GT Road, Asansol. ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডে আপনি পাবেন অল টাইপস অফ ব্র্যান্ডেড ফার্নিচার। রয়েছে কোয়ালিটি উডেন ডিভান, স্টিল ডিভান, ব্র্যান্ডেড ডাইনিং টেবিল, সোফা সেট, আলমিরা, ওয়ার্ড্রোব and so many household furniture. Furniture World, the name you can trust with quality, quantity, true value and after sales service. সুতরাং দেরি কেন? আপনার মনের মতো জিনিসটি নিতে আজই আসুন শহর আসানসোলের বৃহত্তম শোরুম 12,000 স্কোয়ার ফিটের ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডে। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, GT Road, opposite Shoni Mandir, Nordin Road, Asansol.